ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने ओटीटी पेपर 1 एवं पेपर 2 पिलामानक पई सोशल स्टडीज रो भूगोल रे गोटे वीडियो मु प्रस्तुत करिछि। आगुरु पिलामाने मु सोशल स्टडीज रो भूगोल रो किछि वीडियो पोस्ट करथिली जाकि पिलामानक द्वारा आदृत होइतिला। आज मध्य मु भूगोल रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन तुम मान निकट आलोचना करी जहाँकि 17 तारिख दिन जो ओटीटी एग्जाम हम पेपर 1 पेपर 2 पाई उपयोगी सब्यस्त हम पिलामाने वर्तमान भूगोल किसी एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करुच्ची। पिलामाने देखो वर्तमान 1 नंबर क्वेश्चन को जीवा निम्नलिखित केउंठी सर्वबृहत वृत्त ए ऑप्शन 0 डिग्री बी ऑप्शन 23.5 डिग्री उत्तर सी 6.5 डिग्री दक्षिण डी 90 डिग्री उत्तर उत्तर पिला मान हूँ ए 0 डिग्री। 2 नंबर क्वेश्चन कही केउं दिन पृथ्वी पृष्ठर दिवारातिर व्यवधान प्राय समान होता है सेप्टेम्बर 15 मार्च 22 डिसेम्बर 23 जून 20 उत्तर हूँ मार्च 22। बृहस्पति ग्रहर उपग्रह संख्या केते ऑप्शन 9 10 11 12 उत्तर हूँ 12। केउंटी सौरजगतर विराटकाय उपग्रह पृथ्वी यूरानस शनि नेपच्यून उत्तर हूँ यूरानस। अक्षांश क्यों देशर शब्द आनीत ना लाटिन शब्द आनीत क्यों शहरटी मध्यदिन रेखा सहित संपृक्त ग्रीनविच लंडन प्यारिस अस्लो बर्लिन उत्तर हूँ ग्रीनविच लंडन। क्यों द्राघिमा को ब्रिटिश द्वीपपुंजर प्रामाणिक समय रूपे विवेचना करा 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री उत्तर हूँ 0 डिग्री। क्यों द्राघिमा रेखा को अंतर्जातीय तारीख रेखा बोली कहुए 10 डिग्री 180 डिग्री 0 डिग्री 82.5 डिग्री उत्तर हूँ 180 डिग्री। विभिन्न ग्रह संपर्क में क्यों उक्ति सत्य नुहे ऑप्शन बृहत्तम ग्रह बृहस्पति सूर्यठार दूरतम ग्रह प्लूटो दीटा ठीक अच्छी पृथ्वीर निकटतम ग्रह मंगल कौन सी नुहे उत्तर हूँ पृथ्वीर निकटतम ग्रह मंगल। भारतीय प्रमाण समय सहित निम्नलिखित क्यों सहर मध्य दी कल्पना करा यहाँ पिला सब परीक्षार आसे जे भारतीय प्रमाण सहित प्रमाण समय अलाहाबाद सहर दी कल्पना करा निम्नलिखित क्यों अक्षांश रेखा भारत मध्य दी गति करी नाही उत्तर हूँ 40 डिग्री उत्तर। क्यों महादेश मध्य दी कर्कट क्रांति और मकर क्रांति गति करे नाही ऑप्शन दक्षिण अमेरिका एशिया आफ्रिका उत्तर अमेरिका उत्तर हूँ आफ्रिका। निम्नलिखित क्यों सहरटी विश्ववृत्त निकटवर्ती श्रीलंका म्यांमार ईरान इराक उत्तर हूँ श्रीलंका। भूगोलक निर्देशित समाख्या रेखा संख्या केते 180 181 179 182 उत्तर हूँ 181। सूर्य चारिपटे पृथ्वी थरे घूरी आसपा केते दिन लगे 365 दिन 6 घंटा बा 365 1/4 दिन बी ऑप्शन। सूर्यठारु पृथ्वीर सबुठारु दूरतार अवस्थान को कौन कहुए अवसर अवस्थान बोली कहुए। पेरिहेलियन क्या कहुए ऑप्शन सूर्यठारु पृथ्वीर दूरतम स्थान अवस्थान सूर्यठारु पृथ्वीर निकटतम अवस्थान पृथ्वी ठारू चंद्रर दूरतम अवस्थान कौन सी नुह उत्तर हूँ सूर्य पृथ्वीर निकटतम अवस्थान। क्यों समाख्या रेखा भारत को दुईटी जलवायु मंडल विभक्त करिथाए कर्कट क्रांति विषुवरेखा मकर क्रांति 20 डिग्री उत्तर उत्तर हूँ कर्कट क्रांति। सेप्टेम्बर 23 तारिख में पृथ्वीर अवस्थिति को कौन कहुए महाविषुव ना उत्तर अनायंत दिवस दक्षिण अनायंत दिवस शारदीय क्रांति दिवस उत्तर हूँ शारदीय क्रांति दिवस। सूर्य पराग केतबेले संघटित हुए सूर्य पराग मन तो पिला माने जेतबेले सूर्य पृथ्वी मध्य चंद्र अवस्थान करे सूर्य पृथ्वी मध्य चंद्र अवस्थान करिवो सेही समय सूर्य पराग होता है। सूर्य चारिपटे पृथ्वीर घूर्णन को कौन कहुए मनोक्त सूर्य चारिपटे पृथ्वीर घूर्णन को परिक्रमण कहुए। एक अधिवर्ष केते दिन होता है मनोक्त 4 वर्ष 6 घंटा नाका प्रतिवर्ष बारे 365 दिन 6 घंटा
ताने 6 × 24 ताने गोटे दिन एक्स्ट्रा हुए ताने 4 वर्ष को थरे जो अधिवर्ष हुए गोटे दिन बढ़ी जाए 365 है गोटे वर्ष ये है गोटे वर्ष 366 दिन हुए। क्यों कारण ऋतुचक्र संपादित हुए ना पृथ्वीर परिक्रमण गति जो ऋतुचक्र संगठित होता है। मन तो सूर्यंकर आवर्तन और पृथ्वीर आवर्तन गति जो दिन राति होता है। दिवारातिर ह्रास वृद्धि क्यों कारण घटे मन तो दिवारातर ह्रास वृद्धि पृथ्वीर आवर्तन कारण घटी है। विभिन्न ग्रह संपर्क में क्यों ठीक नुहे। बृहत्तम ग्रह बृहस्पति ठीक अच्छी, उज्जवलतम ग्रह शुक्र ठीक अच्छी, सुंदरतम ग्रह शनि ठीक अच्छी, पृथ्वीर निकटतम ग्रह मंगल। क्योंटी सौर जगतर सबुठार उत्तप्त ग्रह उत्तर होची बुध। क्योंटी अन्य तीनोटी ठारू समजातीय नुहे कर्कट क्रांति, मकर क्रांति, प्रधान मध्यरेखा, विषुवरेखा उत्तर होची प्रधान मध्यरेखा। सर्वोच्च द्राघिमार परिमाण केते डिग्री। सर्वोच्च द्राघिमार परिमाण होची 180 डिग्री पूर्व। क्यों शताब्दी वर्षटी अधिवर्ष अटे ना 2000 ख्रीष्ट अधिवर्ष अटे। क्यों द्राघिमा रेखा स्थान रे पृथ्वी सूर्य प्रथमे सूर्य उदय हुए। अनता पिला माने 80 डिग्री पूर्व द्राघिमा रेखार स्थान रे प्रथमे सूर्य उदय हुए। क्यों महादेशटी संपूर्ण रूपे दक्षिण गोलार्धर अवस्थित। ऑप्शन एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेशटी दक्षिण गोलार्धर अवस्थित। ग्रीनविच प्रामाणिक समय एवं भारतीय प्रामाणिक समय पार्थक्य केते। जो ग्रीनविच प्रामाणिक समय जो लंडन ले जाइछि तार एवं भारत मध्य जो प्रामाणिक समय रही तार पार्थक्य होछि 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनिट। सी ऑप्शन। क्या साहाय्य कौन स्थान समय निरूपण करा जाइथाय। जे कौन स्थान समय क्या द्वारा निरूपण करा जाइथाय उत्तर होछि द्राघिमा द्वारा होइथाय। भूगोलकर अक्षांश गुड़िक केते व्यवधान कल्पना कराए साधारणतः 1 डिग्री व्यवधान रे। समस्त द्राघिमा रेखा समकोण रे छेद करथुवा अक्षांश कौन कहा जाए ना विषुव रेखा। क्यों द्राघिमा को भारतीय प्रमाण समय बोली धरा जाइछि बहुत इंपोर्टेंट छुआ 82.5 डिग्री पूर्व। सी ऑप्शन। 1 डिग्री द्राघिमा आवर्तन निमंते पृथ्वी को केते समय लागे। जे 1 डिग्री द्राघिमा आवर्तन निमंते पृथ्वी को 4 मिनिट समय लगे। जून 21 तारिख में जो समाख्या रेखार सूर्य ठीक मुंड उपर होता। जून 21 तारिख में क्यों समाख्या रेखार सूर्य ठीक मुंड उपर होता उत्तर होची 23.5 डिग्री उत्तर। समाख्या रेखा गुड़िक ग्लोबर केउं दिगरु केउं दिग को टणा जाता है। मन रखियो पिला माने जे समाख्या रेखा गुड़िक ग्लोबर पूर्वर पश्चिम दिग को टणा जाता है। द्राघिमा बा मध्य दिन रेखा गुड़िक ग्लोब उपरे केउं दिगरु केउं दिग को टणा जाता है ना द्राघिमा बा मध्य दिन रेखा गुड़िक ग्लोब उपरे उत्तररु दक्षिण जे उत्तररु दक्षिण पर्यंत बा उत्तररु दक्षिण दिगरे टणा जाता है। समाख्या रेखा और द्राघिमा रेखा गुड़िक केउं दृष्टि गुरुत्वपूर्ण ना समाख्या रेखा और द्राघिमा रेखा गुड़िक मन रखियो छ माने जलवायु और समय इत्यादि अध्ययन पर गुरुत्वपूर्ण। अक्षांश कहले कौन बुझ। अक्षांश क्या कहवा छुआ मन तो अक्षांश कहले बुझू भूपृष्ठ तो कौन स्थान पृथ्वीर केन्द्र ठारे विषुव समतल सह जो कोण उत्पन्न करे ताको आम अक्षांश बोली कहवा। आउ थे छुआ कहूँ सी ऑप्शन। भूपृष्ठ तो कौन स्थान पृथ्वीर केन्द्रटारे विषुव समतल सह जो कोण उत्पन्न करे ताको अक्षांश बोली कहवा। विषुव रेखार अक्षांश केते डिग्री ना 0 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को कौन कहा जाए ना 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को कर्कट क्रांति कहा जाए। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर क्रांति कहा जाए। 650 डिग्री उत्तर अक्षांश को सुमेरु व्रत कहा जाए। 650 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को उत्तर अक्षांश कला सुमेरु व्रत दक्षिण कहा कुमेरु व्रत। 90 डिग्री उत्तर अक्षांश नाम कौन सुमेरु। 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश नाम
କୁମେରୁ। ଦ୍ରାଘିମ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଦ୍ରାଘିମ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା କୁହାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ। ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସହର ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ନା ଲଣ୍ଡନ ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଯେ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତଠାରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାୟ 111 କିଲୋମିଟର। ସି ଅପସନ୍। କେଉଁଠାରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠାରେ ହେଉଛି ବିଷୁବ ବୃତ୍ତଠାରେ। କେଉଁ ମଧ୍ୟରେଖାର କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେଖାର କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ। 1 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ତଫାତ କେତେ ରୁହେ? ଯେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ତଫାତ 4 ମିନିଟ ରୁହେ। ଆମ ଦେଶର ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଘଣ୍ଟାରେ 5ଟା ବାଜିଥିଲେ ତାର 30 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଏକ ସହରରେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିବ? ନା 7ଟା ହୋଇଥିବ। GMT ର ପୁରା ନାଁ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍। କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ ସେ ଦେଶର ଡେଜ୍ ହିସାବରେ ମାନି ନିଆଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରମାଣ ସମୟ। ଭାରତର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଧରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାଟି କ'ଣ? ନା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ପୂର୍ବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଭାରତର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଧରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାଟି 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ପୂର୍ବ, 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ। 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖାଟି ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଦେଇଛି? ମିର୍ଜାପୁର। ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ IST ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ପ୍ରମାଣ ସମୟ GMT ଠାରୁ କେତେ ଆଗୁଆ? ଯେ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଏବଂ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଠାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ। କ୍ରୋନୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ? କ୍ରୋନୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରାଘିମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ 12, 24, 4, 7। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 24ଟି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ମକର କ୍ରାନ୍ତିରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ଯେ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। 67 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଠାରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 67 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଠାରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 3ଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳରେ। ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ ଡେସ୍ ଠାରୁ ଡେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହନ୍ତି? ଯେ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳକୁ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ? ମଧ୍ୟ। ନିମ୍ନ ହେଲା 0ରୁ 30, ମଧ୍ୟ ହେଲା 30ରୁ 60। ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନା 60ରୁ 90। ନିମ୍ନ 0ରୁ 30, ମଧ୍ୟ 30ରୁ 60, ଉଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା? 60ରୁ 90। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 24ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଅପସନ୍ 10, 15, 20, 25। ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 15 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ତାରିଖ ରେଖା କୁହାଯାଏ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? ନା 5ଟି। ରୁଷିଆରେ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? ନା 11ଟି। ପିଲାମାନେ ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଛି 5ଟି,
ରୁଷିଆରେ ସମୟମଣ୍ଡଳ 11ଟି। ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା କେଉଁ ସହର ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ନା ଗ୍ରୀନଉଇଚ୍ ଦେଇକି, ମନେ ରଖିଥିବ ଛୁଆ, ଗ୍ରୀନଉଇଚ୍ ଦେଇକି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ମୂଳ ମଧ୍ୟରେଖାର ଦ୍ରାଘିମା କେତେ? ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମ ଦେଶର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀନଉଇଚ୍ ସହର ସମୟ କେତେ? ନା 1:30ଟା। ପୃଥିବୀ ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀ ପଥ ଘୁରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନିଏ? ନା 60 ମିନିଟ୍। GMT ସମୟଠାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପଛରେ ଥିବା ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା କେତେ? ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ। GMT ସମୟଠାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ ଥିବା ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା କେତେ? ନା 105 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖା କେଉଁ ମହାସାଗର ଉପରେ ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ଜଳଯାତ୍ରା କଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା 1 ଦିନ ଲାଭ ହୁଏ। ସମାକ୍ଷା ରେଖାର ଆକୃତି କିପରି? ନା ବୃତ୍ତାକାର। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖାର ଆକୃତି କିପରି? ନା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରେଖା। ପିଲାମାନେ ତ ସମାକ୍ଷା ରେଖାର ଆକୃତି କିପରି? ବୃତ୍ତାକାର। ସୁମେରୁର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ? ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର। କୁମେରୁର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ? ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର। ମକର କ୍ରାନ୍ତିର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ। ସୁମେରୁଭୂତର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ? ନା 650 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର। କୁମେରୁଭୂତର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 650 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ଦ୍ରାଘିମା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ନା 360ଟି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ସମାକ୍ଷା ରେଖା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ନା 181ଟି। ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 6370 କିଲୋମିଟର। ରୁଷିଆରେ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? ନା ରୁଷିଆରେ 11ଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେତୋଟି ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରହିଛି? ନା 5ଟି। ଗ୍ରୀନଉଇଚ୍ ସହରଟି କେଉଁ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତ? ଇଂଲଣ୍ଡ। ଭାରତରେ କେତୋଟି ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରହିଛି? ନା ଗୋଟିଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବିଷୁବ ସମତଳରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ କହନ୍ତି। ମୂଳ ମଧ୍ୟରେଖାର ପୂର୍ବ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର କୌଣସି ସ୍ଥାନର କୌଣସି ଦୂରତ୍ୱକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ଦ୍ରାଘିମା କହନ୍ତି। ପୃଥିବୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରେ? 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରେ। 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖା। ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାର ଆକୃତି କିପରି? ନା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାର ଆକୃତି ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ? ନା ଅଧଘଣ୍ଟେ। ଭାରତରେ 10ଟା AM ବା ଭାରତରେ 10 AM ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସମୟ କେତେ? ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ପଛୁଆ ତାହେଲେ 9:30। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 69 ନମ୍ବର ଯିବା 69। ଭାରତରେ ସମୟ 10ଟା AM ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 4:30 AM ବା ସକାଳ 4:30 ହୋଇଥିବ। କେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଭୂଗୋଲକକୁ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ବିଷୁବବୃତ୍ତ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଷୁବବୃତ୍ତ। ଭୂଗୋଲକ ବା ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନର କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସେ ସ୍ଥାନର ଆମକୁ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ କୌଣିକ ଦୂରତ୍ୱ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ? ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଡିଗ୍ରୀ, ମିନିଟ ବା ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ଦିଗରେ ଲେଖାଯାଏ। 1 ମିନିଟ କେତେ? 1 ମିନିଟ କେତେ? ନା 60। ସି ଅପସନ୍। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଡିଗ୍ରୀ, ମିନିଟ ଓ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ବିଷୁବବୃତ୍ତର ପରିଧିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ନା ବିଷୁବବୃତ୍ତର ପରିଧିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 40,040 କିଲୋମିଟର।
ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମେରୁଠାରେ କେତେ? 1 डिग्री द्राघिम रेखार दୈर्घ्य मेरुटारे 0 डिग्री। निम्न उक्ति मध्यरु केउठी ठीक? एक द्राघिमा स्थित समस्त स्थान रे एक समय मध्याह्न हुए, भिन्न द्राघिमा स्थित समस्त स्थान रे एक समय मध्याह्न हुए, एक अक्षांश सहित समस्त स्थान रे भिन्न भिन्न समय मध्याह्न हुए, उपरोक्त समस्त पिला माने उत्तर होची उपरोक्त समस्त। 79 नंबर पिला माने जिवा चीन रे केतोटी प्रमाण समय रही ना चीन रे गोटिए प्रमाण समय रही। 24 घंटिया घंटारे राति 10टा को केते घंटा बोली कहा जाए ना 22 घंटा बोली कहा जाए। 24 घंटिया घंटारे 23.25 बाजी या को एम बा पीएम रे लिखिबा, या को पीएम रे लिखिबा 11:25 पीएम। क्रोनोमीटर केउं सूचना मिले? जीएमटी कौन स्थान द्राघिमा कौन स्थान अक्षांश मन रखिबो जीएमटी एवं कौन स्थान द्राघिमा विषय सूचना मिले। 25 डिग्री पूर्व द्राघिम 10टा होइतिबा बेले 10 डिग्री पश्चिम द्राघिम स्थानीय समय केते ना 9टा सकाळ 9टा। 20 डिग्री पूर्व द्राघिम 9:30 सकाळ 9:30 होइतिबा बेले 5 डिग्री पूर्व द्राघिम स्थानीय समय केते ना 8:30 एम बा सकाळ 8:30। 30 डिग्री पूर्व द्राघिम मध्याह्न 12टा समय होइतिबा बेले 40 डिग्री पूर्व द्राघिम स्थानीय समय केते ना 12:40 पीएम। 15 डिग्री पूर्व द्राघिम 8टा एम होइतिबा समय 30 डिग्री पश्चिम द्राघिम स्थानीय समय केते ना 9टा एम। 7.5 डिग्री पश्चिम 7.5 डिग्री पूर्व द्राघिम रेखा अंतर्गत समय मंडलर प्रमाण मध्याह्न रेखा केउठी? उत्तर होची पिला माने 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न। गोटे समय मंडल और यार संलग्न समय मंडल मध्य समयर पार्थक्य केते? पाखापाखि पिला माने अध घंटे बा 1 घंटा। भारत रे समय 9टा एम बा सकाळ होइतिबा समय पाकिस्तान केतरा होइतो ना पाकिस्तान अध घंटे पछुआ तेणु पाकिस्तान 8:30 होइतो सकाळ 8:30 आमर सकाळ 9टा। यात्री पश्चिमाभिमुखी होई आंतर्जातिक तारीख रेखा को अतिक्रम कले यात्री कोण हेबो ना गोटिए दिन हराइबा को पड़िबो। ग्रीनविच रे 7 मे शनिवार 9टा होइतिबा बेले पश्चिम रे थिबा 180 डिग्री द्राघिमार स्थानीय समय और तारीख केते ना गोटे दिन पछकु छुआ हबो सेला 7 मे ये 6 मे शुक्रवार 9टा। ग्रीनविच रे 7 मे शनिवार 7 एम होइतिबा बेले पूर्व रे थिबा 180 डिग्री द्राघिमार स्थानीय समय और तारीख केते होइतिबो ना मे 7 शनिवार 7टा पीएम। कानाडा रे केतोटी समय मंडल रही ना 5टी। आंतर्जातिक तारीख रेखा देश दी कल्पना करा जायछि। ऑप्शन पाक प्रणाली, पानामा कैनाल, सुएज कैनाल, बेरिंग प्रणाली। उत्तर होची बेरिंग प्रणाली। जीएमटी समय टारु स्थानीय समय 3 घंटा पछरे थिले से स्थान रो द्राघिमा केते ना उत्तर होची 45 डिग्री पश्चिम। पृथ्वी तार अक्षदंड उपरे प्रति 15 डिग्री पथ अतिक्रम करने को केते समय निये? 1 डिग्री 6 मिनट तो 4 मिनिट निये ताने 15 डिग्री माने 1560 मिनिट। 44 डिग्री समाख्यावृत्ता उपरे 10 डिग्री द्राघिमार दूरता केते? उत्तर जिला माने 78.85 किलोमीटर।